ଆଉ ଟିକେ ସେପଟକୁ ଚଉଡ଼ା କରିକି ହଁ। हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ। बुबू तो एटा थिला ଦେଇଦେଲ डिसेंबर 24 तारिख वीडियो बहुत लेट होगला आपण मानक सहित वीडियोटा शेयर करने कहीं समय अभाव मु वीडियो एडिट कर पार नथली। बाय द वे सेदिन थिला 24 तारिख एंड डिसेंबर 25 पूर्व दिन हजबैंड को थिला ऑफ। तो आम दिज टिके लेट्रे ब्रेकफास्ट करूँ कहीं उठा टिके लेट है। तो ब्रेकफास्ट दिन 10टार कर देकी दिजन जाक आराम रे गरम गरम पास्ता एंजॉय कलु एंड शीत एत जोरसोर होची ता संगे गरम गरम पास्ता एंड गरम गरम खाइबार मजा किछि अलगा। पास्ता तो बहुत ही यमी लगुला एंड ता संगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी आम एंजॉय करूँ। तापर ब्रेकफास्ट सरला पर दी जन जाक आम किचन को पलि आसलु कहीं आम दी जनकर ही किचन रे काम थिला। ब्रेकफास्ट सरला पर मु प्रिपेयर करिवारे लागि जाइथली चाहा कहीं शीत सकाशे चाहा न पीले किछि भी काम करिया पे इच्छा होनी। तो चाहा मु बनाउथली एंड हस्बैंड साइड रे धोउथले मटन। तो बोध हुए मु मटन केबे भी बनैनी एंड खाऊ भी नथली मु मटन बट एबे धीरे धीरे जेहेतु आम दी जन रोचु केतिकी मटन आनिक हस्बैंड एकुटिया रोषेई करी खाइबे ଶାଢ଼ୀ तो ପିନ୍ଧିକି मु କହୁନ बाध्यवस्थ ଶାଢ଼ୀ अल्प गोटे पीस किंबा 2 पीस मटन खाई दउची। हस्बैंड कर मटन धुआ सरिया भितर ऑलमोस्ट मोर चाहार प्रिपरेशन सर जाइथिला। तो गरम गरम चाहा को भल भाव छाणी देकी नहीं गली रूम को दी जन जाक बसिकी गरम गरम चाहा एंजॉय कलु शीतुआ पागरे। ता संगे दी जन जाक डिस्कस कलु कि आज मटन किए बनैब कहीं ना मु तो केबे मटन बनैनी एंड हस्बैंड केतेबेले केमती मटन बनैथिले तांकर मने भी पड़ुनी। चाहा पीवा सरिया भितर मोर गोटे पार्सल आसिक पहुँची जाइला जो थे क्यूट सा चप्पल से मो रूम रे पिंधिया मगेई कहीं एत जोर से शीत हो खाली पादरे रूम रे जमा चली भी होनी। तो फाइनाली सब जिनस को साइड करके आसतु देखा जे आम केमी मटन प्रिपेरेसन कलु। तो आपण मानू तो आगुआ मुझे मटन प्रिपेरेसन से भल से आम जानू तथापि अल्प बहुत जहाँ भी जाचु से अनुजाई बनइलु जोटा भी बहुत टेस्टी थिला। तो फास्ट मटन देहरे अल्प टिके हलदी पकईकी ताको 3टा कि 4टा सीटी बोध आम मारदी। तो आपण मानक मु व्यू देखई दूची चारिपटर व्यू बहुत ही सुंदर थिला। सोरिष फूल गछ चारिपट लगी जोटा बहुत सुंदर देखा कि मो कैमेरा रे सेटा एते बाट जाय कैप्चर हो पारलेनी। गोटे पट साइड रे मटन प्रिपरेशन एंड आउ गोटे पटे मौसा झियारींकर प्रेम जोटा कि ये मत देखले टोटाली भी किसी रिएक्ट करनी मत देखले किसी भाव भी दबनी किंतु मौसा को देखते एते ओवर एक्साइटेड जोटा कि आपण माने देखि पारुथिबे कैमरा रे। देन दी जन जाकर कथबार्ता तो बहुत जमिला ता भितर भी मटन प्रिपरेशन चली थाए सेटा तो आम के भूलबुनि कहीं लंच रे आमको एया ही खाइबार थिला। तो अदा रसुण छेचा छेची करने छड़ा छड़ी करके रखीदेलु मु खाली जाइए अदा रसुण टी छेचा छेची करदेली पियाज आलू ये सब कटा है थुआ है आपण मैंने देखिपे। देन ता भितर मु अदा रसुण छेचा छेची करदेली हस्बैंड गोटा मसला जहाँ था सब भजा भजी करके रखीदे टिके ठंडा हेले सेटा मु छेचिकी गुंड करदेवी। देन तापर मटन प्रिपरेशन फ्राइंग पैन देर पड़गला सोरिष तेल आगुआ पकई देते गोटा मसला मन पड़ा कि आलू भाजी ना तो पुणी थे आलू को पकईकी भल भाव में भजा भजी करदे से टिके ब्राउन कलर हो गला ताकू काढ़ीदेले। देन आपण मानक मु कही रखुची जहाँ भी मिस्टेक रहा आपण मैंने कमेंट माध्यम निश्चिंत जनइबे। देन से तेल देहरे पड़गला पियाज माने कटा होता पियाज ताकू भल भाव में भजा भजी कर देकी टिके पियाज जितेबाला नरम हो आसला तादर आ मसला मसली पड़ा आपण मानक मु एटा एथिपाई देखौची जे मु बाहागर वर्षे भितर प्रथम थर पई
କ'ଣ କହନ୍ତି କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲ୍ଲି ଧରିଥିଲି କାହିଁକିନା ଆମ ଶାଶୁ ଘରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲ୍ଲି କ'ଣ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହିଁ ଟୋଟାଲି ୟୁଜ୍ ହୁଏନି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ମଟନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ ବୋଲି କେବଳ ଏଇଟା ମଗେଇଥିଲି ମଟନ୍ର କଲର୍ ଭଲ ଆସିବ ବୋଲି। ଦେନ୍ ତାପରେ ମସଲା କଷା ସରିଗଲା, ଦେନ୍ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଗଲା ତା ଦେହରେ, ହଳଦୀ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବି ମୁଁ ପକେଇଥିଲି କାହିଁକିନା ସେ ସବୁ ଆମିଷ ହାତ ମାରିଦେବେ ବୋଲିକା ମୁଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରୁ ଥାଇକି ତାକୁ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା କଷି ଦେଇକି, ହଁ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ମସଲା ପଡ଼ିଥିଲା, ମଟନ୍ ମସଲା ଆମେ ଆଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା କଷାକଷି ସରିଲା ପରେ ପ୍ରେସର କୁକର ଦେହରେ ଯେଉଁ 4ଟା ସିଟି ମରା ହେଇକି ମଟନ୍ଟାକୁ ସିଝା ହେଇଥିଲା ତା ଦେହରେ ସେ ମସଲା ପଡ଼ିଗଲା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଓହୋ କି ବାସ୍ନା, ମୁଁ କହୁନି ଏଇଟା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମଟନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଳୁ ପକାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ପଛରେ ପୁଣି ଆଳୁ ପକାଇଦେଲୁ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଆଳୁ ସିଝିଗଲା ପରେ, କାହିଁକିନା ମଟନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସିଝି ସାରିଥିଲା, ତ ଆଳୁ ସିଝିଗଲା ପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁରା ଡିଲିସିୟସ୍ ମଟନ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା କଲର୍ ଆଣ୍ଡ ତା ଟେକ୍ସଚର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି। ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ହେଇଗଲା ଟିକେ ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ, ମାନେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସେଫ୍ ମୁଁ ଚାଖିକି କହିଥିଲି। ଦେନ୍ ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁ ପକାଇ ଦେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମର ମଟନ୍। ମୋର ଅଲଗା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି, ଯେମିତିକି ଭାତ ବସାଇବା, ସାଲାଡ଼ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ଆଣ୍ଡ ଯେମିତି କେହି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନ କୁହନ୍ତି କି ମୁଁ କିଛି କାମ କରିନି। କେବଳ ମଟନ୍ଟା ତ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ କାମ ତକ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଭାତର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ଆମେ କଦଳୀପତ୍ର ଆଣିନୁ। ତ ଫଟାଫଟ ଲୁଚି ଛପିକି ଯାଇକି ଆମ ବାଲକୁନି ଉପରକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଦଳୀ ଗଛ ଆସିଛି ତା ପତ୍ରକୁ କାଟିକି ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ସେ ଗଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାର୍କ କରୁଥିବେ, ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆମେ ତା ଦେହରୁ ଖଣ୍ଡେ 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 କାଟିକି ୟୁଜ୍ ହିଁ କରିଦେଉଛୁ। ତ କଦଳୀପତ୍ର ଆସିଗଲା, ଧୁଆ ହେଇଗଲା ଆଣ୍ଡ ପତ୍ର ପଡ଼ିକି ବଢ଼ା ହେଇଗଲା ଜିରା ରାଇସ୍, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗରମା ଗରମ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟି ବାଲା ମଟନ୍। ଆଣ୍ଡ ମଟନ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପଚାରିବେ, ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଲାଜବାବ ଥିଲା। ମୁଁ ମଟନ୍ ଖାଏନି, ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ମଟନ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଲାଜବାବ ଥିଲା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମଟନ୍ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଝୋଳ ଆଣ୍ଡ ଆଳୁ ଲଗେଇକି ଖାଇଦେଲି ଆଣ୍ଡ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଖାଇଲେ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମଟନ୍ ମୁଁ ଖାଇଲି, ଦେନ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଓଭରାଲି ମଟନ୍। ତ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ଆମର ମଟନ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ମଟନ୍ ତ ଖାଇବା ସରିଗଲା, ଏବେ ମଟନ୍କୁ ଝଡ଼େଇବା ପାଳି। ସବୁ ସଫାସଫି ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାକୁ ପୋଛାପୋଛି କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ମଜାମଜି କରିକି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାଲକୋନିକୁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କଲି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯାହା ଘରେ ରହୁଛୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଆନ୍ତିନି। ତ କେଉଁଠି କିଛି ଟିକେ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଲାଗିପାରେ, ସେଥିପାଇଁକା ଭଲ ଭାବରେ ବାଲକୋନିକୁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଧୋଇକି ଫିନାଇଲ୍ ପକାଇକି ପୁରାପୁରି ଚକାଚକ୍ କରିଦେଲୁ। କେହି କହିବେନି ଯେ ଏଠି କିଛି ଖାଇବା ବନିଥିଲା ପୁଣି ନନ୍ଭେଜ୍। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ମାର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ହଜବେଣ୍ଡ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଅଧିକା କାମ କରୁଛି? ତ ସେ ବସି ବସି ହିଁ କେବଳ ମଟନ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଇବା ମୋର ସବୁ ଝଡ଼ିଗଲା କାମ କରିକି। ତାପରେ ମଗେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ ଜିଓ ମାର୍ଟରୁ 2ଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଟିକେ ପିଘଲି ଯାଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ମୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପୁରାପୁରି ପରଫେକ୍ଟ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଏଇ ଶୀତୁଆ ପାଗରେ। ମଟନ୍ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ମଜା, ହୋ କୁହନ୍ତୁନି। दिन सारा एमती रोसईबास मजा मस्ती भितर समय पड़ेगा। देन इवनिंग रे आमे टिके चाहा पीलु एंड ता संगे टिके मैडेंगल खाइलु, बास आउ किछि खाइबार नै राति रे। तो ए पर्यंत दिन सारा जहाँ जहाँ कली आपण मानक सहित मु सब किछि शेयर कली। जदि आपण मानक मो वीडियोटा इंटरेस्टिंग लागिथबो एंड देखिया पई मजा लागिथबो ताल मो वीडियो गोटे लाइक एंड मो चैनल को सब्सक्राइब करिया पई जमार भी भूलिबेनी एंड जो बेल आइकन ता अछि ताको दबाया पई भी जमा भूलिबेनी। देखा नेक्स्ट वीडियो रे, बाय बाय।